pala yung bago mong clothing shop, pare. Oo, ito na yung bagong clothing shop, pare. Wow! Eh, magkano naman to, pre? Yung gantong mga damit, pre, magkano to, pre? Ah, yan, yung kulay puti na yan, 499 lang, pare. 499? Oo. Eh, itong itim na to, pare, magkano to? Ah, yan, 499 lang din yan, pare. Ganda yan, pare. 499 lang din? Oo. Eh, itong nasa dulo, pare, magkano to? Ah, yan, katulad lang din sa una, pare, 499. Ayos yan, pare. 499? Tatlo? 499? Oo, 499 na yan. Isa, syempre, pare. Eh, dito, pare, sa mga cup mo, magkano to? Ah, yan, yung cup ko na yan. Syempre, pare, buy one, take one. Dalawa na, pare. 300 pesos lang. 300? Dalawa na? Oo, pare. Eh, ito, pare, yung mga nasa baba. Ah, yan. Yan, 300 lang din yan. Buy one, take one. Dalawa na yan, pare. Wow, 300? Dalawa na? Oo. Lahat to, ha? Pati to, mga nasa pinakababa, ha? Oo, pare. 300 lang yan. Buy one, take one. Pare, Oh, pakunik na lang ako ng wifi, pare. bakit? Yun lang talaga yung sadya ko rito, eh. Naputula kami sa bahay. Ulo!